Bismillah. First, let me get to the political points, and then we get me. हाँ, बेसिकली मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग इस नारे को, इस कॉन्सेप्ट को, आज तक तो मैं कहता आया कि आप इलेक्शनें कराएं, ये इलेक्शन दांधी के हुए हैं, तो किसी ने माना नहीं, किसी ने सुना नहीं, उस वक्त के सो कॉल्ड सेलेक्टेड ने भी नहीं सुना। जब मैंने सेलेक्टेड को विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हम सब ने मिल के, उनका मैंने एक वोट भी नहीं लिया है। पीटीआई ने मुझे एक वोट नहीं दिया है प्राइम मिनिस्टर बनाने में, और हमने हुकूमत बना ली है। अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, आपने ये सब रिफॉर्म्स करने हैं जिससे इकोनॉमी इस हाल पे पहुंची है, इस दर्ज पे पहुंची है कि आज आपको मतलब कि वो, आई वुड नॉट वांट टू यूज अ नेगेटिव टर्म, कि लोग आपको पैसे से भी आपके नहीं देना चाहते हैं, और आपका स्टॉक एक्सचेंज भी खड़ा हो गया है। यही स्टॉक एक्सचेंज जब परवेज मुशर्रफ के ज़माने में था, तो मैंने यहाँ के इनको तैयार किया, तकड़ा किया, और उस ज़माने में 9,000 से जाके जब मैंने छोड़ा तो ये 26,000 पे तकरीबन था। फिगर्स नीचे ऊपर हैं, आप देख लीजिएगा, खुद रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग तो सब आजकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं, नेट आ जाती है और हर किसी की हर बात सामने आ जाती है। तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया, एंड उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास इस वक्त तेल महंगा है, आप कहेंगे कि आप कहाँ से सस्ता तेल लाएंगे? भाई, वी विल हैव अ डायलॉग। आपको पहले सऊदी ने 1 मिलियन बैरल्स की $70 पे कमिटमेंट की हुई है, वो आपको मिल रही है या मिलनी चाहिए? कितनी मिलनी चाहिए? उसको बढ़ना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात अच्छे हैं विद द हाउस ऑफ साउथ, तो वो उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि जब तक IMF का प्रोग्राम ऑन रेल नहीं आ जाता, वी विल हैव डिफ़िकल्टीज। आपको डिफ़िकल्टीज है, मुझे डिफ़िकल्टीज है। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ की, चिकन्स की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे टमाटर और आलू के लिए थोड़ी मैं आया था। नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूँ भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है। जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकोनॉमी चला रहा हूँ। तो मेरे पास आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इफ़ यू वांट टू नो, तो लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक आपके पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त 100 बिलियन से बड़ा सरमाया है आपका। आप 26% किसी को दे दें, किसी बिजनेस हाउस को दे दें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि किसी गलत आदमी को दे दें। उनकी प्रॉपर्टी, उनके शेयर्स, वो हुकूमत की 26% आप मार्केट में फ्लोट कर दें। मार्केट से ही आपको जो है वो कम से कम नहीं भी 26% का मिलेगा, तो आपको 8-10 बिलियन रुपीस मिलेंगे। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है। ऐसे जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक बिजली की जो
لائنز جا رہی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. ہم نے جتنے یہاں سندھ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے اپنے بکس سے ہٹا کے ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے بکس پہ لے جائیں. میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے بزنس مین ہم سے کنسلٹ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ان کے بیٹھنے سے ان کا انپٹ بھی لینا چاہتا ہوں, اپنا انپٹ بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. پر سولوشنز ہوں گے آؤٹ آف دا باکس. ان دا باکس جس طرح اکانومسٹ کرتے ہیں اور جس طرح ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جی اس وقت اکانومی چھوٹی تھی, اس وقت پاپولیشن کم تھی, آپ نے 2% نیچے کر دیا, 2% کم کر دیا, قصہ چل جاتا تھا. آج نہیں چلتا. آج 50,000 روپے میں بھی جو بندہ ہے اس کو تکلیف ہے, بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ہم نے ایک پروگرام دینا پڑے گا ہمیں, جو پورے سندھ میں ہم پاکستان میں ہم سولر سسٹم جو ہیں اس کے پاور پلانٹس خود نہ بنائے, انڈیویجولس کو ہم سافٹ لون پہ دیں, انڈیویجولس اپنی زمینوں پہ بھی لگائیں, پمپس پہ بھی لگائیں اور گھروں میں بھی لگائیں. اور وہاں سے جو الیکٹریسٹی بچتی ہے تو جو افورڈنگ سیکٹر ہے جو کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو ہم دیں, بٹ وتھ پروویزو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ وائبل نہ رہے. ہم نے نظر پروڈکٹ پہ رکھنی ہے, ٹیکس ہم نے پروڈکٹ سے لینا ہے, اور اس قسم کا میں سسٹم مل کے, مطلب کہ ایک پارٹی بھی میں نے چھوڑی نہیں ہے جو پارلیمنٹ پہ ریپرزینٹڈ ہو جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی ہے. یہ صرف جھوٹ اور جھوٹ کا بولابا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے تو ایک اینجلیکو نہیں ہوتے ہیں, دا پریسٹ, یو نو دیم, دی اینجلیکن پریسٹ ان امریکہ اور اینی ویئر ان دا ورلڈ, ان کی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور بڑا مال ہوتا ہے, ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اس کے پاس بھی بڑا مال آ رہا ہے, یہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتے ہیں, کلٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ پاکستان میں اتنا کر نہیں سکیں گے. ہاں میں ضرور دیکھتا ہوں کہ باہر کے پاکستانی دوست جو باہر سیٹل ہے وہ تھوڑے گمراہ نے کیے, ان کو گمراہ کیا ہوا ہے, وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کو یہاں کی نہ گرمی کا پتہ ہے نہ مہنگائی کا پتہ ہے. ان کو نہیں پتہ کہ میں گڑی خدا بخش سے آ رہا ہوں جہاں 52 ڈگریز تھی. ان کو نہیں پتہ کہ میں 3 دن نواب شاہ میں تھا جہاں 48 مگر لگتی 50 ہے, لو اتنی چلتی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. کوئی بھی دنیا کا کتنا بھی سافٹ ہارٹڈ, کتنا بھی اچھا ہماری سوچ رکھنے والا یا ہماری سمپتی رکھنے والا, وہ میرا سولوشن نہیں بنا سکتا. سولوشن میں نے خود بنانا ہے, سولوشنز میں نے پاکستان سے بنانے ہیں, سولوشن میں نے اپنی ملک سے بنانے ہیں. اور پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس پہ لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولیٹیکل ہوئے ہو. اس نے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف اے پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتہ پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں. اور اگر جو بھی ایشوز ہیں سویلینز کے یا قوم کے یا عوام کے, اس کے عوامی نمائندے جو ہم ہیں, ہم کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں, کس بات کے ہم ایزی ٹریول لے رہے ہیں, کس بات پہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے وعدے کیے. میرے کو نواب شاہ کے لوگوں نے 1,15,000 ووٹ کیوں دیے ہیں؟
تاکہ میں ان کی ریپرزنٹیشن کر سکوں, ان کے مسئلے دنیا میں بتا سکوں, ملک میں بتا سکوں اور دیکھ سکوں. اگر انشاءاللہ ابھی نئی نئی حکومت آئی ہے, جیل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم بیٹھیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں باہر, وہ واپس آئیں گے. صرف اگر کرونا والا آپ حساب نکالیں کہ کرونا کے زمانے میں ہم نے فرام ہاؤس ورک شروع کیا تھا, ابھی کتنی پرسنٹیج آف پیپل, کین آئی ہیو سم واٹر پلیز, کتنا پرسنٹیج آف پیپل کین لیو لائک دیٹ؟ اگر ایسی ہے تو اس کی بھی ہم نے ایرتھمیٹک نکالنی ہے کہ بھائی اتنی پرسنٹیج لوگوں کی جو ہے وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہیں. ابھی 2 مہینے کی بچوں کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں, تو وہ فیملیز بھی گھر پہ ہیں. تو ہم نے اس طرح کی کٹنگز دیکھ کے, اس طرح کے پیونت لگا کے درخت کو, اس کو پھر دوبارہ پھلدار کرنا ہے. سو دیٹ از بیسکلی the thought behind my mind. Everything has to be thought accordingly. پانی کے مسئلے میں میں بھی گلیشیئر جا رہا ہوں تیرے ساتھ, اور تو وہاں ڈگ کرے گا میرے ساتھ, اور ہم دونوں ڈگنگ کریں گے. جی الحمدللہ کچھ گلیشیئرز میلٹ ہوئے ہیں, پانی آ رہا ہے. پانی کا بڑا مسئلہ تھا, میں خود انٹیریئر میں تھا, اپنی فصلوں کو دیکھ کے بھی رو رہا تھا, غریبوں کی فصلیں دیکھ کے بھی رو رہا تھا. تو پانی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, الحمدللہ مولا کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم یہ تو نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ عمرے پہ مت جاؤ, واپس آ جاؤ, میں نے جلسہ کرنا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہیں دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم اس پہ کام پہ لگائیں گے. پانی ایک ایشو ہے. ہم نے سندھ میں میرے حساب سے چیف منسٹر کو پتا ہوگا کتنے ہم نے کینالز جو ہے ان کی لائننگ کی ہے, کتنی لائننگ کی ہے, ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کی ہم نے لائننگ کی ہے. تھوڑا اس کا فرق ہے, اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ پنجاب میں یہ ایشو نہیں ہے. پنجاب کے جو ویلز ہیں, پنجاب کا جو ٹیوب ویل ہے وہ میٹھا ہے, ہمارے ہاں ٹیوب ویل جو ہے وہ کھارا ہے. تو اچھا وہ ہم پہ افیکٹ ہے سی کا, واٹر ٹریولز انڈر دا لینڈ, سو وہاں سے جا کے بھی افیکٹ کرتا ہے. بدین تک تو ہمارا سمندر اوپر آ گیا ہے, وہاں سے بھی افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہماری ٹیل اینڈرز کی, ہم ٹیل اینڈرز ہیں, تو ہم اس کے لیے ہر کام کر رہے ہیں جو ٹیل اینڈرز کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ٹیل اینڈرز کا وہ ہم مسئلے آہستہ آہستہ, ایک ساتھ تو کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ اب ٹی وی پہ یہ گانا گا رہے ہیں کہ فریش الیکشن کراؤ, فریش الیکشن کراؤ کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ پرابلمس سالو کرنے ہیں, تو ہمیں کرنے دو, ہمیں کرنے دو, پھر ہمیں جانے دو الیکشنز میں, وی ول سی. اور مجھے لاس تو بنانے دو, اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے. ایسا تو لا نہ ہو نا. اور سارے میں نے صرف ہم نے لاس چینج کرنے, امپروومنٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے. Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. We have to work on the implementation of our policies of improving the electoral role. ہاں جیسے فورن پاکستانیز کا ایک نے وہ بنایا ہوا ہے, وی ہیو نو ایشوز. ہم ڈائلاگ کر کے فورن پاکستانیز کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف سیٹس رکھ دیں گے. جیسے آپ کے پاس سیٹیں ہیں فار منارٹی, فار سیٹیں ہیں فار دا ویمن, تو ہم ان کے لیے سیٹیں نکال لیں گے. جو پارٹیز اتنے پرسنٹیج ووٹ لیتی ہے اس کے حساب سے اس کی سیٹیں ہو جائیں گی. پھر وہ سعودی میں دیں یا لندن کو دیں یا ٹیکسس میں دیں, جہاں بھی پاکستانیز کی میجورٹی ہے, موسٹلی برٹن میں ہے, تو وہاں دیں. یہ تو اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے جس کو اتنا ایشو بنایا ہوا ہے. ہر چیز کو یہ پولیٹیسائز کرتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل نیگیٹیوٹی آتی ہے. اس لیے اٹ از ناٹ دا رائٹ ایشو. ایشو ہی خراب ہے, ایشو ہی غلط ہے. جو بھی آپ غلط راستہ لیں گے, غلط
डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जो आप सही रास्ता लेंगे सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और मैंने शुरू से 5 साल आई वॉज नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव, यूसुफ रजा वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव, जिस बेचारे को निकाला भी गया, मगर मैंने कभी जजेस के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। हमें 5 साल तो परवेज मुशर्रफ साहब मुझे जेल में रख के बैठे थे, हम डिक्टेटर उसको ज़रूर कहते थे, मगर हमने कोई मुहिम उसके घर पे जाके हला नहीं बोल दिया। और मैं तो अब भी कह चुका हूँ, इंटरनेशनली कह चुका हूँ कि मैं तो मुशर्रफ को जिंदा देखना चाहता हूँ, देखे और फिर उससे सबक हालत लगे, उसको पता पड़े कि सकरात क्या है, क्या तकलीफ़ है, जो किसी को दुख दे के किसी को असैसिनेट करके जो जाता है या कहीं, तो उसको अल्लाह भी पूछता है। सिर्फ ये धरती नहीं है, सिर्फ यहाँ का लॉ नहीं है, एक और लॉ है ऊपर का, उस लॉ ने भी आपसे पूछना है। हमारे वर्कर उस ज़माने में कहते थे ज़िया-उल-हक के लिए कि पाश पाश हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आती थी कि पाश पाश कैसे हो जाएगा, और जब हुआ तो फिर पाश पाश हो गया। तो उनकी वो ना ज़ुबाने खल्क को नकारा खुदा समझो, तो ज़ुबान खल्क थी, वो बियॉन्ड माइंड थी, ज़ुबान खल्क थी। तो आई थिंक वी शुड लेट द इंस्टीट्यूशन अपना काम करे, उनको वहाँ मदद करें, हर डिपार्टमेंट अपना काम करे, उसको मदद करें। ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया है, मुल्क को ने तबाह कर दिया है। रिलेशनशिप्स इंटरनेशनल कंट्रीज तकरीबन जिसे कहते हैं ना मौजूद ही नहीं है, दे हैव लॉस्ट देयर ट्रस्ट इन यू। तो उसको वी विल ट्राई एंड इम्प्रूव एज मच एज वी कैन। उसके साथ साथ हम अपने को इतने एम्पावर करें। पाकिस्तान को मौलाना ने इतनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी दी है कि सिर्फ हमारे यहाँ अगर ये मजाक ना होता रहे तो आप उसका ही इतना बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं। एक तरफ चाइना है, तो सेकंड लार्जेस्ट पावर इन द वर्ल्ड एंड इट्स अ कॉन्टिनेंट, फिर उससे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, बैक पे हमारे इंडिया है, इस तरफ हमारे ईरान है, 140 मील दूर मुझसे ओमान है। अगर ओमान की तरफ मैं रास्ता बनवा दूं और मैं कोई ट्रेन बनवा दूं तो you are on the Ubadi soil. Once you're on the Ubadi soil, you're into Saudi Arabia by road, you're into UAE by road, Iraq, सब कुछ आपको by road जा सकते हैं। तो ये एक ज़माने में होता था, लोग by road जाते थे यूरोप। आपको याद नहीं होगा मगर मुझे याद है, इसलिए कि मैं इतना होश था मुझे कि लोग ड्राइव करते थे all the way to Europe and drive back and it was considered okay. अब भी आपके पास ट्रेन लाइन है from India to Turkey, उसको enhance करने में I don't think China or any other country would be against it, they would be for it. उसको फास्ट लेन बनाए, फास्ट ट्रैक बनाए एंड डेफिनेटली सारे डिसीशंस हमने लेने हैं सब दोस्तों के साथ मिलके। ये नहीं है कि मैं एक बात करूंगा और मियाँ साहब दूसरी बात करेगा और थर्ड पार्टी मौलाना साहब कोई और बात करेगा। सब हम मिलजुल के मिल बैठ के और ये रीइटरेट करेंगे सिचुएशन को और संभालेंगे और मुकाबला करेंगे। जो डेमोक्रेसी इसमें जीत हार तो होती रहती है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने हमेशा ही ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स की है, तो मुझे उससे कोई खौफ नहीं आता, अब भी करता था। मैंने खुद जज को कहा, कभी 3 महीने हो गए मुझे इनके पास नैब वालों के पास, इन्होंने मुझे ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी है, इसलिए मुझे आप जेल भेजो। इसलिए कि जब मैं जेल में हूँ तो मेरे पास राइट्स है। जो दोस्त जेल नहीं गए और अल्लाह आपको ना भेजे, उनको नहीं पता कि जब once you're in prison and once you're under the charge, अगर आपको चार्ज लग जाता है तो then you have prisoners rights, जिसमें आपको कम से कम सेल मिलता है, कम से कम आपको चरपाई मिलती है, पंखा मिलता है, वो भी एक गनीमत है। वहाँ से जो नायब नहीं बेटा, आम थाने पे भी जब रिमांड होती है, रिमांड से बहुत बेहतर है कि बंदा जेल पहुँचे। सो ये
اوپر نیچے کے سفر ہم دیکھتے آئے. جو بیوی شہید کو شہید کر دیا گیا تو ان کرنے والوں نے تو یہی سوچا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ختم کر دیں گے, اس لیے کہ ایک ہی سیکولر پارٹی ہے, ایک ہی پارٹی ہے جو رائٹ آف دا لیفٹ ہے, جو آپ سے ٹوڈیز ورلڈ میں امپورٹنٹ ہے, پاکستان کو بچا سکتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم بی بی صاحبہ کو شہید کر کے پاکستان توڑیں گے. یہ کانسپریسی صرف ہمارے خاندان کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں تھی, یہ کانسپریسی پاکستان کے خلاف تھی. ان کا مطلب تھا پاکستان کو توڑنا. اگر اس دن میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں مارتا تو پھر سچویشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خود کچھ سچویشن کریٹ کرتا, پھر سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں, پھر ان سچویشنز پہ کوئی اور آ کے اس کی اونرشپ لے لیتا ہے. تو ملک کے معاملے میں, قوم کے معاملے میں, حالات کے معاملے میں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر. یہ کون سا بنگال کا نواب ہے جس کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ یہ کون سا بنگال کا نواب ہے؟ کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر, اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق؟ وہ نواب آف ڈھاکہ تھا, ایسٹ بنگال تھا. بنگال میں وہ بھی تھا, بہار بھی بنگال میں تھا. اس پہ آ کے برٹش نے اٹیک کیا اور برٹش نے ایک کانسپریسی بنائی جس میں انہوں نے ان کو جا کے پھر اسٹیٹس دی. اور آپ تھوڑا you will know better. There's a book written by Sikandar Mirza's son. اس کو ہی آپ پڑھ لیں تو you will get a little picture of all what happened. This is a continuation of all that. اس کا کیا واسطہ آج کی سچویشن سے؟ اس لیے کہ چونکہ میں نہیں ہوں اس لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے. 300 million people, میں تو 220 million نہیں مانتا. As far as I'm concerned, پاکستان کی پاپولیشن ٹوڈے از 300 million people. اور اس میں ہم نے پاکستان کو بنانا ہے, سنبھالنا ہے. آپ دوستوں کو سنبھالنا ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے. ابھی تو میں گرینڈ فادر پہلی دفعہ بنا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. یہ جو کچھ گمراہ دوست ہیں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کے لیے دبئی چلا گیا, یہ کیا؟ بھائی میں اپنے بچے کو دیکھنے گیا تھا. یہ نہیں کہتے کہ اتنے سال میں نے کسی کو کہا نہیں کہ میں نے جانا ہے, میں نے اپلائی نہیں کیا, میں نے کورٹ میں نہیں اپلائی کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. میں تب گیا جب مجھے میرا نام ہٹایا گیا ECL سے اور 3 دن کے لیے گیا. اس کے بعد میں کانسٹیٹوئنسی میں تھا, اپنے والدین کے قبرستانوں میں تھا, اپنے دوستوں کے پاس تھا, اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ تھا, ان کا پیار میں دیکھ رہا تھا. تو انشاءاللہ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں, یہ نہیں چلا سکتا. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکیں گے, یہ اپنے زور سے گریں گے, اور وہی ہوا, یہ اپنے زور سے گرے. ان کے اپنے ہی دوستوں نے ان کو چھوڑا نا. وہ کیوں چھوڑا؟ کہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ پوری نہ کر سکے. یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی روڈ نہیں دیا یا رستے نہیں دیے یا پل نہیں بنائے. ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی. یہاں گورنر وہ کس کو لگا کے بیٹھا تھا؟ PTI کا, جس کا کوئی واسطہ نہیں سیاست سے. ہم اس لیڈی کو لے کے آئے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹس بین اے پولیٹیکل ڈیل. MQM نے آنے کے لیے یہ پوزیشن رکھی تھی کہ آپ نے ہمارا گورنر بنانا ہے, تو مجھے بنانا پڑا. مگر the lady comes from a family, a second generation political family. ان کے والد بھی سیاست میں تھے, ان کی بہن کی یاسمین لاری جو ہیں ان کا بھی بڑا یہاں کام کیا ہوا ہے کراچی میں, اور ان کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ. ان سے بھی کام لیں گے. ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ دیں گے تو کوئی اور فورس آ کے وہاں بیٹھ جائے گی. تو MQM کو بھی ہم نے صحیح راستوں پہ لگا کے کام لینا ہے, اپنے دوستوں کو بھی صحیح راستے سے لگا کے کام لینا ہے, سب سے بیٹھ کے مل کے اٹھ کے بیٹھ کے. اور اب میں تیار ہوں آپ کے سوالوں کے لیے. بسم اللہ.
मेरे बारे में क्या कहा, मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन, जो खास बात ये कही कि ये मुमकिन है कि इलेक्शन जो है वो बाजवा साहब की रिटायरमेंट यानी नवंबर से पहले हो। आप ये कहते हैं कि हम तय करेंगे इलेक्शन कब होंगे, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस तरह का पॉलिसी स्टेटमेंट दे, उसने प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान में दिया होगा, लेकिन राय का नवंबर से मतलब ये है कि अगस्त से सितंबर में होंगी। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, मगर ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो PMLN है, मगर PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, जो मैंने आपको बताया रात को भी, इसे कोई किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आएँ, आप फॉरेन पाकिस्तानीज़ का वोट का डिसीजन ले लें, उसके बाद अगर आपने इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। एक मिनट प्लीज, बारी बारी। रिफत साहब, छोटा सा मेरा सवाल था आपसे कि अर्जाद आपका कारोबारी हलकों में बहुत असर नफूज है। आपने भी एक मंसूबा शुरू पेश किया, मार्केट में शेयर फ्लोट करने वाला, तो माली बहरान से निकल सकते हैं। क्या आपकी तजावीज़ ये जो है हुकूमत की सतह पर भी इस पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? क्योंकि खास तौर से आपने स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो आप यहाँ कारोबारी हलकों में भी असर नफूज रखते हैं, तो कोई ऐसा मंसूबा है हाँ कि सर, बहरान से निकल सके? ये तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, रोल ओवर ऑफ योर लोन्स इज अनदर वे। जब आपका रोल ओवर हो जाए तो फिर आप IMF से दोबारा बात करें, जो आपकी प्राइवेटाइज हो सकती हैं ऑन गुड प्राइसेस, गुड थिंग्स, उसको आप प्राइवेटाइज करें। और मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% पब्लिक का शेयर बेच लें, उसमें 20% तो मैंने पहले कहा हुआ है कि सब लेबर का है, तो बाकी 26% आप सिर्फ देके और मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करें, और उसमें देखें फिर आपको कितना एडवांटेज मिलता है। वो जाएं अपने स्टॉक के थ्रू, ताकि उस पर कोई उंगली ना उठ सके। अकरम बोल सर। गगन साहब, एक तजिया हो रहा है कि कुछ लोग जो अस्करी कुव्वतों का जायजा लेते हैं, उन पर लिखते हैं, खासतौर पर आयशा सिद्दीका ये कहती हैं कि किसी भी तौर पर इमरान खान के पीछे अब भी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हल्का उसके साथ है, जिसकी वजह से उसको फ्री हैंड दे दिया गया है और ट्रैप कर दिया गया, बल्कि ये कहा जाता है कि साबिक अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत को। तो किस हद तक ये बात दुरुस्त है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि शायद आपको ट्रैप किया होगा, पहले भी एक दफा ट्रैप हो गया था बलूचिस्तान में, तो क्या आपको बलूचिस्तान की तरह दोबारा यहाँ आपको ट्रैप तो नहीं किया गया है? नहीं, इंशाल्लाह आप थोड़ा, हमारे वैसे भी हमारे साथ इतनी कॉन्स्पिरेसीज होती रही हैं पाकिस्तान में, स्टार्टिंग फ्रॉम 47 टिल टुडे, कि हमारी जीन्स में आ गया है। तो हर चीज़ में हम कॉन्स्पिरेटल रोल ढूंढते हैं, अगर ना भी हो तो हम खुद ढूंढते हैं। इसलिए कि हमारा, मैं सुन रहा था किसी को टीवी पे, तो कहता है कि चाय वाला जो है उसके पास चाय पीने जाओ तो वो आपको बताएगा कि कौन सी जावेद मियाँदाद ने छक्का सही नहीं लगाया, चौका लगाया, कौन सी जगह क्या नहीं किया। और मिनिस्टर जो हैं, ये जितने मिनिस्टर हैं, ये सब इस काम को नहीं करते, उस काम को नहीं करते। जो उसको काम नहीं आता, जिसको आना चाहिए, वो चाय बेच रहा है, चाय बनाना है, तो बाकी हर चीज़ पे उसके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमारे यहाँ हर होटल में, चाहे इंटीरियर में हो चाहे यहाँ हो, वो बैठे हुए हैं और उनका एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन को वो उठा रहे हैं, और लोग, कोई बाय करता है, कोई नहीं करता। ये पार्ट ऑफ आवर साउथ एशियन कल्चर है। एक मिनट, अरबाज जानी साहब। एक तो आप माशाल्लाह घोड़ों के शौकीन हैं, एक जो आप जिस वक्त रह चुके
फ्यूचर हमारे लिए काबिल कबूल है? नहीं, काबिल कबूल तो बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे पर्सनली उसका सदमा हुआ, उस हमारी बेटी का, बलोच बेटी का मुझे सदमा हुआ कि उसको इतना मेंटली ब्रेन वॉश किया है कि वो इस मैच पे चली गई कि वो चाइनीज़ को यहाँ, ये तो नहीं है कि कोई प्लांट बना रहे थे या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, चाइनीज़ लैंग्वेज सिद्धियों को सिखा रहे थे। लैंग्वेज सीखना है, कोई गुनाह तो नहीं है। उस पे नाराज़गी, और वहाँ से इतनी नाराज़गी कि आप ग्वादर भी छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? हमने दिया है ग्वादर, हमसे बात करो, क्यों दिया है, डायलॉग करो, किस लिए दिया है? पाकिस्तान के लिए दिया है। मेरा अपना तो वहाँ 1 एकड़ भी नहीं है। बेसिकली तो पाकिस्तान का फ्यूचर है। चाइना को फ्यूचर को अपने साथ बांधने की बात है, इसलिए कि चाइना को जापान सी में इश्यूज है। हम चाहते हैं उसको वार्म वाटर एंट्री, तो वार्म वाटर एंट्री हमने दी चाइना को एज अ फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली पोर्ट टू बी यूज्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर। हमारे लिए भी इट्स सिक्योरिटी भी पोजीशन कि वहाँ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा और उस पॉइंट पे जो बनेगा वो फर्दस्ट है हमारे नॉन एडवर्सरीज से, वो फर्दस्ट है। तो इट इज़ हमारे लिए सिक्योरिटी एक शील्ड है, उनके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंशाल्लाह जब ये मिलेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा। समझ आई? अलवी साहब को थोड़ी सोच कम है, वो डेंटिस्ट है, आदमी है, उसको क्या पता सियासत क्या है। तो वो सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हिंड्रेंसेस करते हैं। वी विल हैंडल इट। जी प्रेसिडेंट साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि इंतखाबी इस्तेहाल करेंगे। एक आपके साथ भी पीपल्स पार्टी ने, खासतौर पर आपकी फैमिली के साथ और अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ नैब का जो रवैया रहा और जिस तरह के केसेस बनाए गए, तो नैब के बारे में आपके इस इत्तेहाद में, जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसने क्या सोचा था अपने इत्तेहाद से पहले, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं? नैब इसी तरह चलेगी या नैब के बारे में भी कुछ? नहीं, नैब में बेहतर नॉन पॉलिटिकल ऑफिसर्स रखेंगे, कोई भी पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो नैब का, किसी को ब्यूरोक्रेट को डर नहीं हो, खौफ नहीं हो। हर ब्यूरोक्रेट अभी तो फाइल देखते हुए साइन करते हुए कहता है साइन, तो डरता है, खौफ करता है। ये मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इवन इस्लामाबाद। तो वी हैव टू टेक the responsible people, the bureaucracy out of NAB. मेरी सजेशन उनके साथ ये कि ब्यूरोक्रेसी को अब NAB से अलग कर दो। ब्यूरोक्रेट्स को जो करना पड़ता है वो पॉलिटिकल गवर्नेंस पे करना पड़ता है। हाँ, पॉलिटिशियंस हम हाजिर हैं, जब NAB हमें बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें कुछ तरमीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गरीब उठाते हैं, वो बेचारे उन गरीबों उनको देखते हुए, और फिर वो प्ली बार्गन 20% उनकी जेब में, 30% किसी और की जेब में, पता नहीं कहाँ गया पैसा। क्लेम इतने बड़े बड़े, पैसा कहाँ है? कहीं नहीं है। सो मे बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी पे है। जी अमीर सुब्रो जी ने, मेरा सवाल ये है कि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, जो भी नाकामियां हैं वो सियासतदानों के खाते में डाल दी जाती हैं, हक़ाइक़ को अक्सरियत तस्लीम नहीं करते। तो क्या चार्टर डेमोक्रेसी के बाद कोई चार्टर पॉलिटिक्स, कोई इस मुल्क को बेहतर तौर पर चलाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट में पॉलिटिकल विंग्स हैं, खासतौर पर जो अस्करी इदारे हैं, क्या आप सब पॉलिटिशियंस मिलकर वहाँ पर पॉलिटिकल विंग्स का खात्मा कर सकेंगे? कोई इस तरह का क्यों नहीं काम कर लेते ताकि पॉलिटिक्स को प्योर पॉलिटिक्स बनाया जाए और इदारों को प्योर जो उनके मकासद है, जिन मकासद के लिए वो इदारे बनाए गए हैं, वो सिर्फ वो काम करें जो उनका काम है। क्या इस पर कोई काम कर सकते हैं आप इन फ्यूचर? इंशाल्लाह। मैंने ये
सिलेक्टेड को ही कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होके कहा था कि भाई हमें छोड़ो, तुम एक इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बना लो कि ताकि तुम्हारा पाकिस्तान, इसलिए कि मुझे पता है ना लार्जेस्ट इंटरेस्ट पाकिस्तान में अगर है तो हमारा है, हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं। वो दूसरी बात है कि कहीं हमको जीतने दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता, दैट इज अनदर बॉल गेम, मगर वी आर स्टिल द लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन पाकिस्तान, तो जाना तो हमारा ही है। तो इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया था, मगर ये सेलेक्टेड को समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मसला ये है कि उसके साथ अगर मेरे साथ मेरा फाइनेंस मिनिस्टर आएगा और कहेगा कि जी मैं ये करता हूँ, नो यू कांट, लेट्स टॉक अबाउट, इसको जो कहते थे वैसा कर देता था। फिर डॉलर को आपने, रुपये को इतना कमज़ोर करना ही नहीं था कि वो 160 195 का डॉलर हो जाए। मेरे ज़माने में भी डॉलर स्विंग करता था, मगर 60 से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था। वी वुड इंटरफेयर, वी वुड टॉक, वी वुड वॉक, वी वुड टॉक टू द IMF। मैं जब आखिरी स्टेजेस पर था अपनी हुकूमत में तो IMF आई थी, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा ज़रूरी नहीं है कि अगला मैंडेट मेरा हो, किसी और का हो, तो आई विल बी इररिस्पॉन्सिबल इफ आई एम टॉकिंग टू यू टुडे। तो ऐसा होता रहता है। तो आपने बात नहीं करनी है, मेरे से वैसे नाराज है। वकास बाकी सर इलेक्शन अलायंस का तो इलेक्शन के वक्त पता पड़ता है, जब आप इलेक्शन करने जा रहे होते हैं तब पता पड़ता है कि ये गांव दे रहा है वोट और वो गांव नहीं दे रहा है वोट। वो हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं हाउ की तो भूख ही नहीं है तो कोई मना नहीं करता, ये नहीं कहता कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, वो कहते हैं हाजिर से हाजिर देंगे। पता तो पड़ता है या डब्बा खुलता है। तो ये इलेक्शन अलायंसेस तो तब होंगे जब हम किसी दर्ज पे पहुंचेंगे। और कराची तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा हमारा सासा है, इसको हमने किसी भी हुकूमत ने, हमने दूसरों ने, हमें चाहे फेडरल गवर्नमेंट से इश्यूज थे, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें बनाने नहीं दिए। जब हम खुद फेडरल गवर्नमेंट में थे तो हमें ऑल ओवर पाकिस्तान का सोचना था, तो हम अकॉर्डिंगली फंड्स में देता रहा हूँ। ये नहीं है कि आप अगेन मैं आपसे कहूँगा कि नेट पे देख लें पहले के क्या कितने रोड थे सिंध में और अब कितने रोड हैं, पहले क्या फैसिलिटीज़ थी और अब क्या फैसिलिटीज़ है, वेदर वो हेल्थ सेक्टर में है, वेदर वो रोड सेक्टर में है, वेदर वो लाइनिंग के सेक्टर में है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट मेरी नज़र में काम हुआ है सिंध में। मजहर अब्बास जरदारी साहब, दो सवाल हैं। एक ये कि आपने क्या खुद मरासला पढ़ा है, और अगर उस मरासले में ये लिखा है कि अमेरिकन ऑफिशियल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ये बात कर रहा है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो हम तमाम पाकिस्तान को माफ कर देंगे, अगर नाकाम होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने वो मरासला पढ़ा है और ये अमेरिकन ऑफिशियल के हवाले से चीज मौजूद है, तो आप नहीं समझते कि ये काबिल मजम्मत है, इसको कंडेम करना चाहिए, चाहे वो मुदाखलत हो, साजिश हो या ना हो, मुदाखलत है। दूसरी बात ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से भी और इवन अदरवाइज भी एक गवर्नमेंट सिलेक्टेड हो, इलेक्टेड हो, जो भी हो, अगर उसकी टेन्योर में 1 साल रह गया है तो ऐसी क्या चीज थी कि जिसकी बिना पे 1 साल पहले आप सब ने मिलके उस गवर्नमेंट को तो टॉपल कर दिया। आज वो सारे क्राइसिस, वो सारे बर्डन जो 8 मार्च से पहले उनको फेस करने पड़ रहे थे, वो आज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। पहले मैं आपका इस सवाल, मैंने मरासला नहीं पढ़ा है, एंड आई डोंट थिंक कोई स्टेट बैंक, स्टेट
डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल is so irresponsible to write what has been reported or what you're saying to me. ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती नहीं है, और मैंने खुद लीड किया है ये चार्ज नो कॉन्फिडेंस का. मुझे तो किसी ने एक कुकी कटर भी नहीं भेजा है वहाँ से, कुछ एक फ़ोन कॉल भी नहीं आई है मुझे कि भाई, और नहीं तो मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं और ओवर वाशिंगटन, किसी ने एक ने फ़ोन कर दिया होता कि बड़ा अच्छा हुआ आपने, यू डिड वेल. देयर इज नो सच थिंग. ही हैज क्रिएटेड दिस. दिस इज अ पॉलिटिकल मिथ दैट ही इज क्रिएटिंग. अमेरिका को क्या इस वक्त तो उनके पास रशियन वॉर है, उनकी अपनी इकोनॉमिकल डिबैकल है, डॉलर वीक हो गया है. डू दे हैव द टाइम फॉर यू? दे डिडंट हैव मच टाइम फॉर यू. जब मैं प्रेसिडेंट था, जब दे वर सिटिंग इन अफगानिस्तान, 5 times I went to them, 6 times I went to them. They didn't even do the Kerry Lugar dialogue with. Kerry Lugar dialogue कर लेते. वो पैसे मुझे 3 बिलियन मिलने थे, वही नहीं मिले. तो इतना सारे जहान का दर्द उनके जिगर में नहीं है. हमें अपना जिगर ठीक करना है, हमने अपनी पॉलिसीज ठीक करनी है. We have to be independent and safe country, safe haven for the world to come and look at us as a world partner. Hoga, but it's probably, it's not by a state department individual, it is your local, koi bada hai, I don't remember. I can quote Obama now, but will that help? That's not an issue. He's made it into a political drama. Why will they want to, why didn't he call me up then? I know Biden. Biden is a friend of mine. The least to ye karta कि मुझे phone तो करता कि very well done. Brother, how are you? मुझे तो phone नहीं आया. So that means कि he is taking unnecessary political mileage from that, and some people are anti-American. I understand that. 40 साल जंग होती रही हमारे border पे. Obviously there is a class of people who feel that American supremacy on this region or anywhere else is not in their, is not healthy for them. ये तो बात समझ आती है, that is possible. मगर ये कहना कि वो they will be totally, when is the result then? Have I got IMF as it? Have I got anything as it from the Americans? Nothing. So, if that is all true, then the other thing should also be true. Na? Proof is in the pudding. कोई मेरे को 10 billion का package नहीं मिला है from the Americans. They are in economic issues themselves. आपको पता है. You keep reading it. मेरा profession तो journalism नहीं है, मगर आपका तो है. So you read international news and now it's available. एक ज़माना था हम BBC सुना करते थे. 8 बजे आया करती थी ना शेरबीन. तो अब तो फोन डायल करो या टीवी डायल करो, हर चीज़ अवेलेबल है. उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस आर अवेलेबल, देयर इकोनॉमिक पोजीशंस आर अवेलेबल, व्हाट आर दे स्पेंडिंग ऑन इज अवेलेबल. अभी तो उसने बिल गेट्स ने एक नई किताब लिखी है जिसमें कहता है कि ये जो कोरोना है, देयर आर अदर वायरसेस कमिंग आउट लाइक देम. So we have to be careful of that. So we have to think of those things. Positive studies करते हैं ना हम, negative studies नहीं करते. वो क्या था? हाँ, okay. नहीं, पूरा हो रहा है या वो सिसक रहा है? सिसक रहा था. टेन्योर पूरा नहीं हो रहा था, सरकरात में था. हमने आज को उसको उठा के निकाल के बाहर भेजा कि तुम मत मारो, तुम अपने मरते मरते हमारी मुल्क को भी मार रहे हो. What was the reaction of who? Rational. Straight. The country is drowning.
I'm drowning. I have my nation here, my people here, my relatives here, everybody here. If Pakistan survives, I survive, you survive, everybody survives. If Pakistan doesn't survive, then we can be a no man's land. Tomorrow anything, civil war can break up. There are countries where civil war has happened for economical reasons. It has been seen. So we have to be careful. ظفر صاحب کل عمران خان نے ایک جلسے کو خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں سندھ کو زرداری سے آزاد کرانے کے لیے جا رہا ہوں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے سندھ کو آپ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, زمینوں کو پانی دوسروں کو نہیں ہے, آپ کی زمینوں کو پانی ہے. جو بھی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے زمینوں کا وہ آپ کی آپ آ رہا ہے, تو آپ سے نجات کے لیے عمران خان سندھ آنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے سر؟ الحمدللہ. کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے فتح کی ہے یا مجھے ووٹ دیا لوگوں نے. بولو خدا کے یہاں الیکشن میں کھڑا ہو جائے, دیکھتا ہوں میں کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ کو. یہ اسلام آباد میں مائنڈ سیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں ملتا سندھ میں. وہ بات یہ ہے کہ ہم خدمت اتنی کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ آدمی سوچے, اس سے پہلے کہ بچہ سوچے, ہم اس کی پہلے ہی ضرورتوں پہ پورا اترتے ہیں. ابھی میں نے سی ایم سندھ سے بات کی تھی کل پرسوں کہ ایک مجھے لون مل رہا ہے کوریا سے, سافٹ لون سینٹرل گورنمنٹ کو, تو اس میں نے 2 پروجیکٹس اپنے ڈلوانے ہیں. ایک بنے گا میٹھی میں ڈپلو میں, وہاں اسٹوڈنٹس جسے کہتے ہیں نا پراپر ہاسپٹل وتھ اے یونیورسٹی, وتھ اے نرسنگ یونیورسٹی, ایک وہاں بنے گا. ایک سکرنڈ میں بنائیں گے بیکاز سکرنڈ از آن دا نیشنل ہائی وے, وہاں میکسیمم ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ناؤ نو بڈی ہیز آسکڈ می اور ٹولڈ می ٹو ڈو آل دیز تھنگس. آئی تھنک آف دیم مائی سیلف اینڈ اٹ از مائی بزنس ٹو تھنک. زرداری صاحب, ابھی آپ نے ایک اکنامک ریوائول کا ایک پلان دیا ہے, آپ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے جی, اور اگلے الیکشن کے بارے میں بھی آپ نے اپنا مائنڈ بتایا ہے. کیا بہتر ہوتا کہ آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہوتے آگے, تاکہ یہ لگتا کہ یہ نیو گورنمنٹ کا کمبائنڈ ویژن ہے؟ نہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ میں تو آپ کے پیار میں آیا ہوں, آپ سے ملنے آیا ہوں کہ بڑا عرصہ ہو گیا میں نے کراچی کی جرنلسٹ سے ملا نہیں, اٹھا نہیں, شکلیں نہیں دیکھی. وہ شکلیں جو میرے ساتھ جیل میں تھیں ان کو نہیں میں نے دیکھا. کوئی کہاں کا اینکر بن گیا, کوئی کہاں کا اینکر بن گیا. میں پیچھے رہ گیا ہوں تو ان کو ملنے آیا. تھینک یو. مہربانی آپ کی اعلان کیا, اس کے لیے مہربانی آپ کی. میرا تعلق فرض سے ہے. دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ عمران خان کو بخشش دینے کے لیے ملک حیات سمیت خبریں آئی تھی, آپ کے کن کن دوستوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ اس کو چھوڑ دیں, چلنے دیں؟ اور دوسرا یہ سوال ہے, آپ نے کہا کہ باجوہ کو سیلیوٹ کرنے کا دل کرتا ہے, فوجی جوانوں کو ہم سب سیلیوٹ کرتے ہیں جو بارڈر پر ہیں. فیض حمید کے معاملے پر کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت اس نے بنائی ہے, کیا وہ نیوٹرل ہو گئے, اس کو بھی سلام کرنے کا دل کرتا ہے یا نہیں؟ کس نے بنائی ہے؟ کس نے؟ اس نے فیض حمید نے. فیض حمید تو بیچارہ کھڈی لائن ہے.